अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपको अक्सर टांगों में दर्द रहता है? क्या रात के वक्त पिंडलियों में शदीद खिंचाव आता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते हुए घुटनों में कमजोरी महसूस होती है? क्या मामूली सी चोट लगने पर हड्डी टूट जाने का खतरा बढ़ गया है या दांत पहले जैसे मजबूत नहीं रहे? अक्सर लोग इन इलामात को उम्र, थकन या मसरूफ जिंदगी का नतीजा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कई मर्तबा इन तमाम मसाइल के पीछे एक ही खामोश वजह होती है, और वो है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाने वाला मिनरल नहीं, बल्कि ये दिल की धड़कन, पट्ठों की हरकत, आसाब के दुरुस्त काम, खून जमने के अमल और जिस्म के बेशुमार अहम अफ़आल में बुनियादी किरदार अदा करता है। अगर जिस्म में इसकी मिकदार मुसलसल कम होती रहे तो इब्तदा में इलामात मामूली महसूस होती हैं, लेकिन वक्त के साथ ये कैफियत ऐसी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेती है जो रोजमर्रा जिंदगी को बुरी तरह मुतासर करती हैं। दोस्तों, ये भी याद रखें कि हमारा जिस्म खून में कैल्शियम की मिकदार को मुतवाज़न रखने की हर मुमकिन कोशिश करता है। जब खुराक से मतलूबा कैल्शियम नहीं मिलता तो जिस्म अपनी जरूरत पूरी करने के लिए हड्डियों में महफूज कैल्शियम इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ज़ाहिर इंसान को कुछ अरसे तक कोई बड़ी तकलीफ महसूस नहीं होती, मगर अंदर ही अंदर हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि कैल्शियम की कमी को अक्सर खामोश मसला कहा जाता है। बदकिस्मती से बहुत से लोग उस वक्त मुतवज्जे होते हैं जब हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, दांत कमजोर हो जाते हैं या पट्ठों में शदीद खिंचाव और मुसलसल दर्द शुरू हो जाता है। अगर बर वक्त एहतियात न की जाए तो ये मसला बच्चों, नौजवानों, खवातीन, बुजुर्गों, हत्ता के सेहतमंद दिखाई देने वाले अफराद को भी मुतासर करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैल्शियम हमारे जिस्म के लिए क्यों जरूरी है, इसकी कमी किन वजूहात से पैदा होती हैं, कैल्शियम की कमी से कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं, किन लोगों में इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है, रोजाना कितनी मिकदार में कैल्शियम दरकार है और वो कौन सी कुदरती ग़िज़ाएं हैं जो कैल्शियम की कमी पूरी करने में मददगार साबित होती हैं। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि मुमकिन है इनमें से कई मालूमात आप या आपके किसी अजीज में मौजूद हों और बर वक्त मालूमात मुस्तकबिल में बड़ी पेचीदगियों से बचने में मदद दे सकती हैं। दोस्तों, जब भी कैल्शियम का नाम लिया जाता है तो अक्सर लोगों के जहन में सिर्फ हड्डियां और दांत आते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा वसी है। कैल्शियम इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा मिकदार में पाए जाने वाला मिनरल है और यही वजह है कि इसकी अहमियत भी बेहद ज्यादा है। एक बालिग इंसान के जिस्म में तकरीबन 1 से 1.5 किलोग्राम तक कैल्शियम मौजूद होता है। इनमें से तकरीबन 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में महफूज होता है, जबकि बाकी 1% खून, पट्ठों, आसाब और जिस्म के दीगर हिस्सों में मौजूद रहता है। बज़ाहिर ये 1% बहुत कम मालूम होता है, मगर यही मामूली मिकदार जिंदगी के बेशुमार अहम अफ़आल को चलाने में बुनियादी किरदार अदा करती है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर एक लम्हे के लिए भी खून में कैल्शियम की मिकदार जरूरत से कम हो जाए तो जिस्म के कई अहम निज़ाम मुतासर होने लगते हैं। इसीलिए जिस्म हर कीमत पर खून में कैल्शियम की सतह को मुतवाज़न रखने की कोशिश करता है, चाहे इसके लिए इसे हड्डियों में महफूज कैल्शियम ही क्यों न इस्तेमाल करना पड़े। दोस्तों, सबसे पहले कैल्शियम हड्डियों को मजबूती फराहम करता है। हमारी हड्डियां जिंदा बाफ्तें हैं जो मुसलसल बनती और टूटती रहती हैं। अगर खुराक से मुनासिब कैल्शियम न मिले तो नई हड्डियां कमजोर बनती हैं और पुरानी हड्डियां भी अपनी मजबूती खोने लगती हैं। दूसरा अहम काम पट्ठों को हरकत देना है। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, हाथ उठाते हैं या मुस्कुराते हैं तो इन तमाम हरकत में कैल्शियम अहम किरदार अदा करता है। इसकी कमी से पट्ठों में दर्द, कमजोरी और खिंचाव पैदा हो जाता है। तीसरा काम आसाबी निज़ाम की मदद करना है। दिमाग से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पैगामात आसाब के जरिए पहुंचते हैं और इस अमल में भी कैल्शियम जरूरी होता है। अगर इसकी मिकदार कम हो जाए तो हाथ पाँव में झंझनाहट, सुन्न होना या बेचैनी जैसी अलामात जाहिर होती हैं। चौथा अहम काम है दिल की धड़कन को मुनज़्ज़म रखना। दिल एक ताकतवर पट्ठा है और इसकी हर धड़कन में कैल्शियम अपना किरदार अदा करता है, इसीलिए शदीद कमी की सूरत में दिल की धड़कन मुतासर होती है। इसके अलावा कैल्शियम खून जमने के कुदरती अमल, बाज हार्मोन्स के इखराज और कई खामरों के सही काम करने के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, कैल्शियम की कमी पैदा क्यों होती है? बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ दूध न पीने से कैल्शियम की कमी होती है, लेकिन हकीकत में इसकी कई वजूहात होती हैं। सबसे आम वजह ऐसी ग़िज़ा है जिसमें कैल्शियम हो। अगर रोजाना दूध, दही, पनीर, तेल, बादाम या सब्ज पत्तों वाली सब्जियां मुनासिब मिकदार में न खाई जाएं तो वक्त के साथ कमी पैदा हो जाती है। दूसरी वजह विटामिन डी की कमी है। अगरचे खुराक में कैल्शियम मौजूद हो, लेकिन विटामिन डी की कमी की सूरत में जिस्म इसे अच्छी तरह जज्ब नहीं कर पाता। इसीलिए मुनासिब धूप और विटामिन डी दोनों अहम हैं। दोस्तों, बढ़ती उम्र भी एक अहम सबब है। उम्र के साथ जिस्म कैल्शियम जज्ब करने की सलाहियत खोने लगता है, इसीलिए बुजुर्ग अफराद में हड्डियों की कमजोरी ज्यादा देखी जाती है। खवातीन, खास तौर पर प्रेग्नेंट,
دودھ پلانے کے دوران اور مینوپوز کے بعد کیلشیم کی کمی کے زیادہ خطرے میں ہوتی ہیں، کیونکہ اس دوران جسم کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ بیماریاں مثلاً گردوں کی بعض بیماریاں، آنتوں کے ایسے امراض جن میں غذائی اجزاء صحیح طرح جذب نہ ہوں، یا بعض دواؤں کا طویل استعمال بھی کیلشیم کی کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو، کیلشیم کی کمی اکثر اچانک نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ ابتدا میں معمولی تھکن، جسمانی کمزوری، ناخن ٹوٹنا، دانتوں کی حساسیت یا پٹھوں میں ہلکا درد محسوس ہوتا ہے۔ چونکہ یہ علامات عام ہوتی ہیں، اسی لیے اکثر لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہی کیفیت مہینوں یا برسوں تک برقرار رہے تو اس کے نتائج کہیں زیادہ سنگین ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کیلشیم کی کمی لمبے عرصے تک برقرار رہے تو سب سے پہلے جسم کے کس حصے کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ کون سی خطرناک بیماریاں ہیں جو خاموشی سے جنم لیتی ہیں؟ دوستو، فرض کیجئے ایک مضبوط عمارت برسوں تک کھڑی رہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر سے سیمنٹ نکالا جاتا رہے۔ باہر سے وہ عمارت بالکل ٹھیک نظر آئے گی، مگر ایک دن معمولی سا جھٹکا بھی اسے گرا سکتا ہے۔ ہمارے جسم کی ہڈیوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب خوراک سے مناسب کیلشیم نہیں ملتا تو جسم اپنی فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہڈیوں میں محفوظ کیلشیم استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابتدا میں انسان کو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ جسم اپنے افعال کو جاری رکھتا ہے، لیکن اندر ہی اندر ہڈیاں اپنی مضبوطی کھونے لگتی ہیں۔ یہ عمل مہینوں نہیں بلکہ کئی مرتبہ برسوں تک خاموشی سے جاری رہتا ہے۔ پھر ایک دن معمولی سی چوٹ، ہلکی سی پھسلن اور چھوٹا سا گرنا بھی ہڈی ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ دوستو، اسی کیفیت کو اوسٹیوپروسس کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ہڈیوں کا اندر سے کھوکھلا اور کمزور ہو جانا۔ صحت مند ہڈی باہر سے سخت ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک باریک جالی دار ساخت موجود ہوتی ہے جو اسے مضبوط اور ہلکا رکھتی ہے۔ جب جسم میں کیلشیم کی کمی طویل عرصے تک برقرار رہے تو یہ جالی دار ساخت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں میں سوراخ بڑھ جاتے ہیں، ان کی کثافت کم ہو جاتی ہے اور پہلے کی نسبت کہیں زیادہ نازک ہو جاتی ہیں۔ اسے ہی اوسٹیوپروسس کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگرچہ یہ مسئلہ کسی بھی عمر میں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن کچھ افراد میں اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مینوپوز کے بعد خواتین، کیونکہ اس مرحلے پر جسم میں ہارمونل تبدیلیاں ہڈیوں سے کیلشیم کے اخراج کو تیز کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بزرگ افراد، وہ لوگ جو دھوپ میں کم جاتے ہیں، جسمانی ورزش نہیں کرتے، یا جن کی خوراک میں دودھ، دہی اور دیگر کیلشیم سے بھرپور غذائیں کم ہوں، ان میں بھی یہ خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔ اوسٹیوپروسس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں اکثر کوئی واضح علامت نہیں ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ کمر میں مسلسل درد رہتا ہے، قد کا آہستہ آہستہ کم ہونا، جھک کر چلنے کی عادت، معمولی چوٹ پر ہڈی ٹوٹ جانا، وزن اٹھانے میں دشواری، کولے، کلائی یا ریڑھ کی ہڈی میں بار بار فریکچر ہونا شامل ہے۔ دوستو، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ہڈی ٹوٹ جائے تو چند ہفتوں میں جڑ جاتی ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ خاص طور پر بزرگ افراد میں کولے کی ہڈی کا فریکچر کئی مہینوں تک بستر پر رہنے کی وجہ بن جاتا ہے۔ اس دوران پٹھے مزید کمزور ہو جاتے ہیں، جسمانی سرگرمی کم ہو جاتی ہے اور نمونیا، خون جمنے یا دیگر پیچیدگیوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جبکہ بچوں میں کیلشیم کی کمی سے بچوں کا قد رک جاتا ہے یا سست ہو جاتا ہے، ہڈیاں نرم رہ جاتی ہیں، ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، چلنے میں دشواری ہوتی ہے، کھیلتے وقت بچے جلد تھک جاتے ہیں۔ اسی لیے بڑھتی عمر کے بچوں کی خوراک پر خصوصی توجہ دینا ضروری ہے۔ دوستو، ابھی تک ہم نے یہ جانا کہ کیلشیم کی کمی ہڈیوں کو کس طرح خاموشی سے کمزور کرتی ہے، لیکن یہ مسئلہ صرف ہڈیوں تک محدود نہیں رہتا۔ اس کے اثرات دانتوں، مسوڑوں اور پٹھوں پر بھی نمایاں ہونے لگتے ہیں، اور کئی بار یہ علامات سب سے پہلے سامنے آتی ہیں۔ ہمارے دانت جسم کے سخت ترین حصوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی مضبوطی بھی کیلشیم پر منحصر ہے۔ اگر جسم کو طویل عرصے تک مناسب مقدار میں کیلشیم نہ ملے تو دانتوں کی ساخت متاثر ہونے لگتی ہے۔ شروع میں دانت ٹھنڈی یا گرم چیز کھانے پر حساس محسوس ہوتے ہیں، بعد میں ان میں کمزوری، بار بار کیویٹیز یعنی کہ کیڑا لگنا اور بعض اوقات دانتوں کا ٹوٹنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ دانتوں کی خرابی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ناقص صفائی یا زیادہ میٹھا کھانا، لیکن کیلشیم کی کمی بھی ایک اہم وجہ بنتی ہے، خاص طور پر جب اس کے ساتھ وٹامن ڈی کی کمی بھی موجود ہو۔ دوستو، ہمارا دل دن رات مسلسل دھڑکتا رہتا ہے اور اس کے ہر سکڑاؤ اور پھیلاؤ میں کیلشیم کا اہم کردار ادا ہوتا ہے۔ اگر کیلشیم کی کمی شدید ہو جائے تو بعض افراد میں دل کی دھڑکن بے ترتیب محسوس ہوتی ہے یا غیر معمولی کمزوری اور چکر آنے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو سینے میں درد، بے ہوشی، شدید چکر یا دل کی دھڑکن میں نمایاں بے ترتیبی محسوس ہو تو اسے خود تشخیص کرنے کی بجائے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ علامات کسی دوسری سنگین بیماریوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، روزانہ کتنے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیلشیم کی ضرورت عمر، جنس اور جسمانی حالت کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کو نشوونما کے دوران زیادہ کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالغ افراد کو روزانہ مناسب مقدار میں کیلشیم اپنی خوراک سے حاصل کرنا چاہیے۔ پریگننٹ اور دودھ پلانے والی خواتین کی ضروریات
बढ़ सकती हैं। बुजुर्ग अफराद, मेनोपाज के बाद खवातीन हड्डियों की हिफाजत के लिए कैल्शियम और विटामिन डी पर खुसूसी तवज्जो दें। अगर किसी शख्स को लगे कि उसे सप्लीमेंट की जरूरत है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर है और फिर कैल्शियम के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें और जिस्म को कुदरती अंदाज में कैल्शियम मिले तो अपनी रोजमर्रा ग़िज़ा में दूध, दही, पनीर, तिल, बादाम, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक और सरसों के पत्ते, ब्रोकली, मछली की वो अक़साम जिनकी नरम हड्डियां भी खाई जाती हैं जैसे डब्बा बंद सार्डिन इस्तेमाल करें। दोस्तों, याद रखें, हड्डियां एक दिन में कमजोर नहीं होती और ना ही एक दिन में दोबारा मजबूत होती हैं। आप आज जो खुराक खाते हैं, जो वर्जिश करते हैं और जो आदतें अपनाते हैं, वही आने वाले बरसों में आपकी हड्डियों और मजमूई सेहत का फैसला करती हैं। अगर आप या आपके किसी अजीज को बार बार टांगों में खिंचाव, हड्डियों में दर्द, दांतों की कमजोरी, मामूली चोट पर फ्रैक्चर या ऐसी अलामात महसूस हों जो बार बार वापस आती हों तो उन्हें नजरअंदाज न करें। याद रखें, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत की हिफाजत हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब वर्जिश, अच्छी नींद और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने से न सिर्फ कैल्शियम की कमी से बचा जा सकता है बल्कि मजमूई सेहत भी बेहतर बनाई जा सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।